समस्त कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। जय गंगा जटधर गौरी शंकर जय गंगा जटाधर गौरी शंकर गिरिजामन रमणा गिरिजामन रमणा। जय मृत्युंजय महादेव महेश्वर जय मृत्युंजय महादेव महेश्वर मंगल शुभ चरणा मंगल शुभ चरणा। नंदी वाहना नागभूषणा नंदी वाहना नागभूषणा निरुपम गुण सदना निरुपम गुण सदना। जय गंगा जटाधर गौरी शंकर जय गंगा जटाधर गौरी शंकर गिरिजामन रमणा गिरिजामन रमणा। नटन मनोहर नीलकंठ शिव नटन मनोहर नीलकंठ शिव नीरज दल नयना नीरज दल नयना नीरज दल नयना नीरज दल नयना। ओम नमः शिवाय शिवाय नमो ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमो ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोल भगवान शंकर की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर हर। हर महादेव। मुंडक उपनिषद वर्तमान आमने सेकेंड मुंडक देखुं तो सेकेंड मुंडक खंड 2 तो मन पकांतु पराविद्या अपराविद्या। अपराविद्या होची वेद आदि सब स्वर्ग प्राप्त करने मध्य अपराविद्या। क्रम मुक्ति मध्य उपासना मध्य अपराविद्या। केवल पराविद्या होची डायरेक्ट ब्रह्म ज्ञान सद्य ज्ञान से होची पराविद्या। एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो अविद्या ग्रंथिम विकिरती सौम्य हे सौम्य पूर्व खंडरे मुंडक 2 रे खंड 1 रो जो लास्ट श्लोक 10 नंबर कहते पुरुष एवं विश्वम ये जो विश्व होची सी होची पुरुष परमात्मा है परमात्मा उत्पन्न है माटी रु घड़ा उत्पन्न है घड़ा मध्य माटी पानी रु उत्पन्न होची बुदबुद बुलबुल ढेउ ढेउ मध्य पानी सोना उत्पन्न होचे अलंकार अलंकार मध्य सोना
परमात्मा ठाରୁ ये विश्व उत्पन्न ହେଇଛି। विश्व मध्य से परमात्मा पुरुष वेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। परमात्मा ही अंतरात्मा परामृत सब किसी जहाँ भी आम देखुचु एतद्यो वेदि निहितम गुहायाम। जी यहीपरि भाव जाने वेद माने जाने परमात्मा कौट अच्छा निहितम गुहायाम ता जीवन रे अविद्या ग्रंथि विकिरीति अविद्या ग्रंथि को से छेदन करते। वर्तमान आगे बढ़िया से परमात्मा लक्षण कहते ब्रह्मर निरूपण कराउछन्ते। ब्रह्मर जो निरूपण त्वम पदर प्रधानतार शंकराचार्य से कहते अरूपम सद अक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम इति उच्यते। से जो परमात्मा अरूपम से जो परमात्मा ब्रह्म परामृतम से जो सत अक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम को प्रकार जानिबे ना कहते आविहि प्रकाशम सन्निहितम। ए श्लोकटे अच्छी ए श्लोक से प्रारंभ कर शंकराचार्य निजे ही कहते कौन कि उपनिषद को जो आम पढ़ुंट श्लोक को सेतबेले परमात्मा ब्रह्मर जो निरूपण होछि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म आदि जेतबेले महावाक्य आदि द्वारा निरूपण कराउछन्ते सेतबेले शोधन करिया पड़े। सेतबेले महावाक्य को जोटा दरकार नहीं सेटा हटाइया पड़े। जहता जहत लक्षण मन पकान तो शंकराचार्य कहते यही श्लोक रे त्वम पदार्थ प्रधानतारे ब्रह्म निरूपण नेक्स्ट श्लोक रे तत्प्रधान प्रधानतारे तत्पद प्रधान प्रधानतारे ब्रह्म निरूपण माने कौन माने होची जो ब्रह्मर निरूपण करा हेची साधक जेतबेले पढ़िबो शुणिबो गुरु मुख ठार जो शुणव ये सब लक्षण से निजक घटेब और नेक्स्ट श्लोक जो शुणव सेटा को परम ब्रह्म किए परमात्मा स्वरूप कौन ताको घटेब आ दीटे जाक समान परम ब्रह्मर चिंतन कले ब्रह्मविद ब्रह्म भवति कीट ब्रह्मर न्याय ब्रह्मर चिंतन कले ब्रह्म ही जीव एवं आम जो अनादि काल भावी कि मु हूँ शरीर मु हूँ मन मु हूँ पिता अहम एतेषां मम एते शंकराचार्य भाष्य अर्जुन कहते अर्जुन को यह असुविधा है अहम एतेषां मु एमानंकर ए माने मोर यही दुखर कारण अज्ञान कारण मोहर कारण तो साधक जो अनुभव करिवो वेदांत साधक कि नहीं मु हूँ ब्रह्म जो स्वरूप गोटे गोटे लक्षण देखिए नंबर 1 तो मुंडक सेकेंड खंड 2 नंबर 1 आविसन्निहितं गुहाचरं नाम आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्रेतत् समर्पितम् महत्पदम् अत्र एतत् समर्पितम् एषत् प्राणनिमिषच्च यद् एतत् एतत् प्राणनिमिषं च यदेतत् जानथ सदसद्वरेण्यम् जानतः सदसत्वरेण्यम् परं विज्ञानात् तद्वरिष्ठं प्रजानाम्
परम विज्ञानात् तद्वरिष्ठं प्रजानाम्। କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ତ୍ୱମ୍ ପ୍ରଦାନରେ କରିବା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାବୁଛୁ ହେଲା ତ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତୁମେ ହଉଛ ଆବିହି ଆବିହି ଏସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶବ୍ଦ ଥାଏ आविहि माने रियली प्रकाशवान आविहि प्रकाशम प्रकाशम आविहि प्रकाश स्वरूप सन्निहितम सन्निहितम परमात्मा सबुत्रे व्याप्त सबुत्रे अछंति से आविहि सन्निहितम परमात्मा ही सबुत्रे अछंति सन्निहितम भलो भाବରେ व्याप्त ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ परमात्मा यद अस्ति यद भाति यद अस्त्रे सत कुहागला अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम एतत् पंचमम अर्थात प्रत्येक वस्तु रे तीनटा जिनस आम निश्चय देखिबा अस्ति भाति प्रिय अस्ति माने हेबा हेपना भाति माने प्रकाश हेबा प्रिय माने हमको लाइकिंग भल लगे आनंद जी दब सुख जी दब अस्ति भाति प्रिय नाम रूप कौन सी वस्तुर नाम और रूप ये पांचटा जिनस निश्चय थी जमती ये घड़ी टाक नेले ये घड़ी अस्छि अस्ति प्रकाशित होची आ घड़ी प्रिय लगुची तेबे तो ग्रहण करा जो यूटिलिटी वैल्यू अच्छी सुख दउची एवं आर नाम अच्छी घड़ी और आकार अच्छी कहते आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम इज तीन टा प्रथम अस्ति भाति प्रिय ये ब्रह्म रूपम एवं जगत रूपम तत्वद्वयम बाकी जो दीटा अच्छी नाम और रूप ये होची जगत रूप ब्रह्म रूपम ये नष्ट हुए नहीं सबु बड़े थाए सन्निहितम तो सन्निहितम कह कि सत कहले आभि कह कि प्रकाश स्वरूप कहले चित्त कहले तो यद अस्ति यद भाति तद आत्म रूपम एवं प्रिय एथिपाई कि आत्म रूपम आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्म रूपम न अन्यततो भाति न च अन्यत अस्ति सी अन्य को प्रकाशित करे नहीं जहां प्रकाश करे स्वयं को प्रकाशित करे यद अस्ति यद भाति तद आत्म रूपम न अन्यत ततो भाति न च अन्यत अस्ति समझे आपण श्लोकटा कहले तो मुंड को प्रश्न नहीं मु दूसरा श्रुति रू कहूँ है ना स्वभाव संबित प्रतिभाति संबित माने ज्ञान देखो आबि शब्द को नहीं कि मत बुझे पड़ुची ओहो एमती हाँ एवं ये जो आबि ये प्रकाशर स्वयं प्रकाशर सेल्फ एफलजेंट स्वयं प्रकाशी स्वभाव संबित संबित माने ज्ञान ये इट इज नॉट द नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ज्ञान स्वरूप स्वभाव संबित प्रतिभाति ये ही प्रतिफलन हो केवलम ग्राह्यम ग्रहितेति मृषा एव कल्पना ग्रहिता और ग्राह्य दृष्टा एवं दृश्य ध्याता एवं ध्येय कर्ता एवं कार्य ये सब कल्पना मात्र असली रूप में से केवल शुद्ध चैतन्य रूप आविहि शब्द प्रकाश शब्द विश्व ब्रह्म विश्व उपलब्ध आत्मना प्रकाशमानम सदेति प्रकाश स्वरूप अच्छा ब्रह्म प्रकाश स्वरूप अच्छा ये जगत के संत जने कहले ये जगत टाको कहीं भगवान सृष्टि कले कारण ब्रह्म को समस्त देखी पारे है
ଜଗତଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଏଥିପାଇଁ କି ଜଗତକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ, କାରଣ ଜଗତ ବିନା ବ୍ରହ୍ମରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆବିହି ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ର ଉପଲବ୍ଧି ଜଗତ। ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କାମ ଦଉଛି। କଣ? ଉପଲବ୍ଧି ଜଗତ। ଭଗବାନ ସୁଷୁପ୍ତି କାହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ସୁଷୁପ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସୁଖ ଲାଗୁଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ତାମାନେ ଆମକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ 6, 7, 8 ଘଣ୍ଟା ମଜା ଆସୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଭାବ ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପରମାନେଣ୍ଟଲି, ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ଆବିହି ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସନ୍ନିହିତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆବିହି ସନ୍ନିହିତ। ସନ୍ନିହିତ ଯେ ଭଲ ଭାବେ ରହିଛି। और ଗୁହାଚରମ, ହୃଦୟ ରୂପକ ଗୁହାରେ ଯିଏ ବିଚରଣ କରୁଛି। ଗୁହାଚର, ଗୁହା କଣ? ଗୁଫା। ଗୁଫା, ଗୁହାର ଅର୍ଥ ଗୁଫା, କେଭ୍। ହୃଦୟ ରୂପକ ଗୁହାରେ ସେ ବିଚରଣ କରୁଛି। ସେ ରହୁଛି କୋଉଠି? ହୃଦୟ। ଖାଲି ରହୁନି, ସେ ବିଚରଣ କରୁଛି। ରନ୍ତିଦେବ ଭାଗବତରେ ଅଛି, 40 ଦିନ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଭୋଜନ ପରେ ମିଳିଲା, ଖାଉଥିଲେ, ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଦଉଥିଲେ, ଛୁଆ ସହିତ କିଏ ଜଣେ ଆସିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ 4 ଜଣ ଆସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ, ତାକୁ ଅଧା ଦେଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଆସିଲେ, ତାକୁ ଦେଲେ, ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଲେ, ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଦେଲେ, ସରିଗଲା। ପାଣି ଟିକେ ପିଇକି ରହିଲେ। ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କହିଲେ ବର ମାଗ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ନା, ଗୁହାଚର ସନ୍ନିହିତ ନା, ହଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହଉନି। ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ନା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ବି ରହୁଛି, ଏମିତି କେମିତି ହବ? ପ୍ରକାଶ ବି ଅଛି, ଅନ୍ଧକାର ବି ଅଛି, ଏମିତି କେମିତି ହବ? ଯୋଉଠି ପ୍ରକାଶ ଅଛି ସେଟା ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଏଟା ତ ଭାଗବତ ଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଯିବି, ମତେ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବି। ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କି ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା ଅଛି, ତମେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ବେଦାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଯଦି ନିଜେ ସେ କାମ କରନ୍ତେ ବା କାହାକୁ ଏମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ କର୍ମର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି, କର୍ମର ଯୋଉ ରହସ୍ୟ, କର୍ମର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ବେକାର ଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାତ୍ମାରେ ଏହା ହିଁ ଅଛି ନା। ଗୋଟେ କାଉଟିଏ ଆସିଗଲା, ସୁନ୍ଦର ନୀଳ ମାଧବକୁ ଦେଖିଦେଲା, ବସ୍ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ହେଇକି ଚାଲିଗଲା। अब यमराज को मुश्किल ହେଇଗଲା, ଏମିତି କେମିତି? ଆପଣ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଯଦି କରିବେ ଫେର ତ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି? ଦେଇପାରିବିନି କାହାକୁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ, ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଯଦି ସତରେ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖଟା କାହିଁ ଯାଉନି? ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ଆବିହି, ତାହେଲେ ଆବିହି ଫିର ସନ୍ନିହିତ। ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ନା କି କୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ନିହିତ। ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୂର କାହିଁକି ଯାଉନି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଭାଇ, ମୋରି ଯୋଗୁ ତୁମେ ସୁଖ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଦୁଃଖ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛ। ମୁଁ ଦୁଃଖର ବିରୋଧାଭାସ ନୁହଁ। ଦୁଃଖର ବିରୋଧାଭାସ ହଉଛି ସୁଖ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ନିଶ୍ଚୟ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବି ପ୍ରକାଶ କରାଉଛି। ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର ବି ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବି? ମୋରି ସତ୍ତା ଯୋଗୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧକାର ବି ରହୁଛି, ଅଜ୍ଞାନ ବି ରହୁଛି। ଏ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ ଆତ୍ମଭାବସ୍ତଃ ଅନ୍ଧକାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବିଶେଷ ପ୍ରକଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିଧି ଧ୍ୟାସନ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଆପଣ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସନ୍ନିହିତମ୍, ଚୁପଚାପ ଅଥର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଥର ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି କି? ଯେମିତି ଏଟା ଗୋଟେ ପଥରଟେ, ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଯେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ସେମିତି ରହୁଛି? ନା 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 ନା, ଗୁହାଚର। ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ମୋର ବୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ଆଇ ଆମ୍ ଆକ୍ଟିଭ, ସାରା ଶରୀର ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର? ମୁଁ କିଛି କହୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି ନା, ଚେତନ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଗୁରୁଦେବ ମଜାର କହନ୍ତି, Einstein is a great scientist. His brain was very tough, but the dead Einstein cannot add 1 plus 1 is equal to 2. जो आइंस्टाइन को हम ऐसे कहो कि he was a great scientist. How? That due to his life force. और life force आइंस्टाइन रे भी सेम एवं गोटे गछरे भी सेम एवं सबुठारु जो मूर्ख वर्ल्ड रे हितो ता भीतर भी सेम। फरक ताल कौन? फरक केवल बुद्धि भीतर। चेतन समस्ते समस्तंकर समान। बुद्धि गुहाचर हृदय रूपक गुहारे जे विचरण करुचंती, आ गोटे दर्शन श्रवण आदि प्रकार द्वारा बुद्धि रूप गुफारे विचरण करुचंती। खाली बसंते से परमात्मा खाली बसंतनी, तुरंत बुद्धि सहित कनेक्ट है कि कौन हो जाते? से कर्ता भोक्ता हो जाते। साक्षिण पुरत भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेश जीव व्यावहारिक गुहाचर। फिर कहते से होते महान, सबुठारु से महान। गुहाचरम नाम महत, से महान। पदम, पदम माने जोटा प्राप्त करा जाए तब कहते पद्यते अनेन इति पदम, आपको ही प्राप्त करंदे। तद्धाम परमम पदम भगवान गीतार मध्य कहले, आपको ही प्राप्त करते एवं ये ही समस्तंकर आश्रय। पदम अत्र एतत् समर्पितम, सारा संसार आउ पर ही समर्पित हो। या ही बुझे माने सारा परमात्मा मृत्युर्धावति पंचमेति, सूर्य तपति, सूर्य भी प्रकाशित होची, मृत्यु मध्य धावती, समस्ते करुछन। भागवतरा को अलग अलग शास्त्र देखुं, अक्रूर स्नान करने भितर को गले देखुं समस्ते से परमात्मा को माने कृष्ण को, जे आम रथरे बस कृष्ण और बलराम बाहर, बर्तमान यही भितर सिंहासन रे विराट रूप बस ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सिद्ध इंद्र सनक सनादि नारद आदि समस्ते स्तुति करुछंती। समस्त निज निज आणिक सब समर्पित करूछंती, पुष्पांजलि दौरान। त्याकू भागवत भक्ति दृष्टि केते सुंदर कहगला। फिर सी ब्रह्म फिर कहते एजत प्राण निमिषच्च, अर्थात जहां भी संसार रे चलुची एजत प्राणत निमिषत। एजत माने जड़ वस्तु भी चलुची ना, एवं जंदे वस्तु थिला एवं आपको टे ठेल देले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ चलुची से एजत। प्राणत माने चेतन वस्तु, जड़ और चेतन। हाँ, एजत प्राणत। फिर निमिषत माने चेतन रो गोटे लक्षण, जीवर आ गोटे लक्षण। निमिष उन्मिषण चलुची आखिर तीनटा शब्द देखो, एजत प्राणत, एजत प्राण निमिषंच यद एतत जानथ। अर्थात जहां जगु ये तीनटा, 3टा, 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 3टा,
ରହୁଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଚାଲୁଛି ମଧ୍ୟ ଚେତନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଜଡ଼ ଚେତନ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ଚାଲୁଛି ସିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ଚେତନ ଚାଲୁଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଆଖିର ପଲକ ପଡୁଛି ଅନ୍ୟଟାରେ ବି ଆଖିର ପଲକ ପଡେ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ହୁଏନି ମାର୍କ କରି ହୁଏନି ଜୀବର ମାର୍କ କରି ହୁଏ କ୍ଲିୟର ନା ତ ଯାହା ଯୋଗ ହଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଜାଣ ଏତତ୍ ଜାନଥ ହେ ସୌନକ ବରଦାସ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସଦ ଅସଦ ବରେଣ୍ୟମ ସତ ମାନେ ରିଏଲି ସ୍ଥୂଳ ଏଣ୍ଡ ଅସତ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏମିତି ଅଛି ଶବ୍ଦାହ ଅନେକ ଅର୍ଥାହ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ତ ସତ୍ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ଥୂଳ असत माने सूक्ष्म अमूर्त मूर्त और अमूर्त जी श्रेष्ठ स्थूल एवं सूक्ष्म जी श्रेष्ठ बात स्थूल एवं सूक्ष्म उभय रूप जी वरेण्यम सर्वश्रेष्ठ फिर परम विज्ञानाद विज्ञान जी परे विज्ञान माने कौन बर्तन जो ज्ञान विज्ञान ऑफ द नॉलेज इसी नॉलेज इटसेल्फ विज्ञान रूपरे विज्ञान एठे बाह्य ज्ञान कौन से वस्तुर ज्ञान ताठर मध्य परे से विज्ञान तद्वरिष्ठम प्रजाना अर्थात से प्रजाओं प्रजा माने मनुष्य प्रजानाम विज्ञानात् पर मनुष्य जो ज्ञानटी प्राप्त करुछि ताठर भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ से परे से यद वरिष्ठम से सर्वोत्कृष्ट से ही श्रेष्ठ कठोपनिषद रे मध्य एई ढंगरे ही बुझेइचंते यह प्राणेन संभवति अदिति देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूते अभिजायत एतद्वै तत् अरण्य निहितो जात वेदा ये परमात्मा लक्षण बुझौचंते गुहां प्रविश्य गुहारे भी रहुछि गुहाचर कहीगले एटा कौन गुहा प्रविश्य तिष्ठन्त से रहुचंते य भूते भूते व्यपश्यत भूत मानक भितरे व्यपश्यत जी देखे से परमात्मा को हृदय से अर्जुन तिष्ठति से ही परमात्मा ताको जानो से परमात्मा श्रेष्ठ फिर कहते कौन कि ये जो आश्रिता कौन ए शब्द थिला ये तत् समर्पितम कठोपनिषद रे षष्ठ बल्ली रे मध्य कहते तस्मिन् लोकाः श्रिताः एइटारे ही समस्त लोक आश्रिता शब्द जाक जखन मिशुची सब कारण ऋषि मानकर जो अनुभव तो गोटे ही हम ना अनुभव अलग अलग हेनी एतत् समर्पितम कहगला एटा कौन तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तत् न अत्येति कश्चन एतद् वै तत् ताको ही तुम्हें जानो ठीक एबे आगे आमे जीवा एबे जो श्लोकटा 2 नंबर अर्थ कौन तद विजानथ तमें ताको जानो तम भितरे जो सत रूपरे चित रूपरे आनंद रूपरे अच्छी प्रकाश स्वरूप से ज्ञान रूपी परे से सद सद से वरेण्यम
ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ପ୍ରଧାନ। ତତ୍ପ୍ରଧାନ ମାନେ ईश्वर प्रधान, परमात्मा प्रधान, ईश्वर प्रधान। ए माध्यम ईश्वर को ध्यान करा जाए, परमात्मा को ध्यान करा जाए। अर्थात मन को केमते परमात्मा लगेगा, धारणा ध्यान समाधि मेथड। पढ़िया 2 नंबर। यदर्चिमद्यद् अणुभ्यणु च यदर्चिमत् अद्यदनुभ्योऽणुः व्योणु च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतद् अक्षरं ब्रह्म स प्राणः तदेतत् अक्षरं ब्रह्म स प्राणः तदुवाङ्मनः तद्वाङ्मनः तदेतत् सत्यम् तदेतत् सत्यम् अमृतम् तदमृतम् तद्वद् वेद्धव्यं सौम्य विद्धि तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि। यद अर्चिमत प्रथमे आ भी कहगला ना, ये सब नुआ नुआ शब्द जोटा कि आम व्यवहार आसुनी। प्रकाश स्वरूप जानुचु, चेतन जानुचु। यद अर्चिमत, यद अणुभ्य अर्थात जी अर्चिमत माने प्रकाशवान, जी दीप्तिवान। अर्चि माने दीप्ति। अर्चि मार्ग धूम मार्ग, प्रकाश मार्ग अंधकार मार्ग कहुला गीतार 8म अध्याय उपनिषद रे। यद अर्चिमत, मत माने बाला, धनवान, मतु प्रत्यय मान, बुद्धिमान। तो बुद्धिमत, मत मत माने नुहनु बाला अर्थ है। अर्चिमान यद अर्चिमत अणुभ्य अणु, अणुठु भी अणु कठोपनिषद अच्छी ना, अणुरणीयान महतो महीयान। से अणुठार मध्य अणु, दि सेटल एमंग दि सेटलेस्ट। च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च, जाठारे संपूर्ण लोक रहुचंदी। निहित माने स्थित, सी ही आश्रय। भागवतर ताहाकु गोटे लक्षण कह स्थानम, स्थानम से। प्रथम स्कंद होची अधिकारी स्कंद, द्वितीय स्कंद होची साधना स्कंद, तृतीय स्कंद होची सर्ग, चतुर्थ स्कंद होची विसर्ग, पंचम स्कंद होची स्थानम, षष्ठ स्कंद होची पोषणम, सप्तम स्कंद होची ऊति वासना। तो सी होची स्थानम। निहिता लोकिनश्च, लोकिनः संपूर्ण लोक सेटा रहंते। तदेतम अक्षरम ब्रह्म, ताको ही तमें ब्रह्म जान, ताको ही अक्षर जान। ये देखले ए श्लोक रे कौन अछि? तत्प्रधान, परमात्मा प्रधान। पूर्व श्लोक रे कौन थिले? अंतरात्मा, अयमात्मा प्रधान। सेठी प्रज्ञानम ब्रह्म प्रधान। बस या को ही कहते महावाक्य शोधन, शोधन करा जाए। गोटे तम प्रधान आ गोटे होची तत्प्रधान। अच्छा, तम प्रधान रे विचार करा जाए और तत्प्रधान रे ध्यान करा जाए। तम प्रधान रे हटा जाए मु शरीर मु मन आदि, एवं तत्प्रधान रे मन को निवेश करा जाए।
याक बड़ा सिंपल भाषा रे कहा जाय छी जे भक्ति मार्ग रे जाए से ईश्वर किए ईश्वर विषय जानिबा ପାଇଁ चाहे हु इज गॉड जदि यही प्रश्न आसीगला आपन जीवन रे आपण भक्ति मार्ग रे अछले हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड बस यही प्रश्न आसीगला भक्ति जदि आ गोटे प्रश्न आसिला हु एम आई तमाने ज्ञान हु एम आई त्वम प्रधान हु इज गॉड तत्प्रधान जदि भक्ति प्रधान आसीगला हु इज गॉड देन ऑटोमेटिक कर्म तांको समर्पित हो जिवो ये दीटा ही अच्छी भक्ति एवं ज्ञान भक्तिर भाई होची बा पुओ होची कर्म एवं ज्ञान जेतले हे गला हु एम आई एम ब्रह्म आई एम देन जो कर्म जस्ट ऑटोमेटिक हे जिवो न कुर्वन् न कारयन् नैव किंचित करोमीति इति मत्वा तत्त्वविद मु किछ करे नाही मु तो शुद्ध बुद्ध आत्मा तदेतत् अक्षरम ब्रह्म ताको ही तुम्हें ब्रह्म जान तत्प्रधान स प्राण तदु वांग मन से ही प्राण से ही मन से ही सब किछ तदेतत् सत्यम या ही सत्य तद अमृतम अच्छा सेतबळे जो सत और असत थिला ना सेटा स्थूल और सूक्ष्म अर्थ रे एइटे किंतु तदेतत् सत्यम सत्यम माने परमात्मा सत्य सच्चित आनंद अर्थ रे ये ही सत्य अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वमिदम तथम अमृत ये है अमृत स्वरूप अमृत केवल नष्ट हुए न अविनाशी हे सौम्य तद वेद्धव्यम सौम्य विद्धि समाहित मन रे आकु वेधन करो अतः तो वेधन करो आको जानो आको ही प्राप्तव्य करो आको ही तमे जानो आगर श्लोक रे ना धनुर कथा आसियो अच्छा आमे वृत्ति जगु जानु छो ना आमे वृत्ति को देखु छो वृत्ति जगु आमे जना जाउ छो ना वृत्ति को आमे देखु छो जेतला आमे दर्पण आगे ठिया हवा दर्पण रे आमे देखा जाउ छो ना दर्पण को आमे देखु छो दीटे जगह होची प्रधानता अनुसार दर्पण द्वारा आमे जानी परछो ओ एमती और दर्पण को भी प्रकाश करो छो दर्पण को भी आमे जानु छो तद वेदव्यम एठी जानी बुझी कि वेदव्यम कहले सो दैट नेक्स्ट दीटा श्लोक रे 3 और 4 रे गोटे एग्जांपल दौछते धनुर्विद्या पूज्य गुरुदेव लिखुचंदी ए दीटा श्लोक 3 और 4 श्लोक दर्शन मध्य रही काव्य मध्य रही ऋषि इच्छा हला जदियो ऋषि धनुष बाण व्यवहार करुनथिले किंतु अनेक ऋषि जे धनुष बाण विद्या जानी एवं उपदेश दौथिले
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱରଥ ଥିଲେ, ଧନୁଷ ବାଣ ଚଲାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନୁଷ ବାଣ ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଅଛି ଥିଲା, ବିଦ୍ୟା ଆଦି ଅନେକ ଭଗବାନ ରାମକୁ ଶିଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କଲାନି। କାହିଁକି କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲି ଏବଂ ଯଜ୍ଞକୁ ମୁଁ କରଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ପକେଇବିନି, ମାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଫୋକସ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଥିଲେ, କାରଣ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଶଳା ଭିଣୋଇ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭଉଣୀ କୃପୀଙ୍କୁ ହିଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତାଙ୍କର ପୁଅ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ? ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଶିଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶିଖିଛନ୍ତି, ଶିଖେଇଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ। ବାସ୍ ଏଇଠି ପଏଣ୍ଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ନଥିଲା। ସେ କୌଣସି ପକ୍ଷରୁ, ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ ବି ନୁହଁ କି କୌରବ ପକ୍ଷରୁ ବି ନୁହଁ। ସେ କହିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଟିଚର, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ। ପରଶୁରାମ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ, ବଶିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରଥ ନଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଉଠିଆ କରେଇଦେଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ କହିଲେ, ହେ ନନ୍ଦିନୀ, ତୁମେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେନ୍ ନନ୍ଦିନୀର ଶରୀରରୁ ହିଁ ସୈନ୍ୟ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱରଥର ସୈନ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରାଇଲେ। ମୋର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଖେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେବ, ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଧନମ୍ ଶ୍ରେୟ। ଏଣୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲେ? ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଲେ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ, କାରଣ ଦ୍ରୁପଦ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଅର୍ଜୁନ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର, ପିଲାବେଳଙ୍କର ବୈରୀ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। କାରଣ ଏ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ହିଁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେ ମାରିବ, ୟାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ଏଣୁ ସେ ବିରୋଧରେ ଗଲେ। ମୋର କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଆଉ 4 ଶ୍ଲୋକରେ ବड़ा ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଚିନ୍ତନ କେମିତି କରାଯାଏ ଧନୁଷକୁ ନେଇକି, ଏବଂ କାବ୍ୟତା ଅଛି ହେଲା। 3 ପଢିବା। ଧनुର୍ଗୃହୀତ୍वा ଔପନିಷದಂ ମହାସ୍ତ୍ରମ୍ धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासा निशितं सन्धयित शरं ह्युपासा निशितं सन्धयित आयम्य तद्भावगतेन चेतसा आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि धनुर्गृहीत्वा। धनु किए ना? उपनिषद ही धनु। औपनिषद प्रणव, औपनिषद को उपनिषद नुह, उच्चारण करते समय उपनिषद नहीं, औपनिषद। तो औपनिषद, उपनिषद में जो वर्णन ताको कहते औपनिषद। विज्ञान रे जो सब्जेक्ट अच्छी वैज्ञानिक, आत्मा विषय संबंधित आध्यात्मिक, भूगोल संबंधित भौगोलिक, उपनिषद संबंधित औपनिषद। औपनिषद ब्रह्म विद्या, वो ओम, उपनिषद माने ओम। अच्छा, उपनिषद रा विषय कौन ना? ब्रह्म, जो कि तत्प्रधान ब्रह्म, तदेततम ब्रह्म,
ବିଦ୍ଧି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଉପନିଷଦର ବେଦାନ୍ତಂ ପ୍ରତିପାଦିତಂ ଜଗନ୍ନାଥಂ ତମ୍ ବନ୍ଦେ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳମାଧବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଓହୋ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରତିପାଦିତ ଯେଉଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାର ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବକୁ, କିନ୍ତୁ କହୁଛ ଓ ଇଏ ତ ସେଇ ବେଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଆସିବେ। ତ ଧନୁର୍ଗୃହୀତ୍ୱା ଔପନିଷଦଂ ମହାସ୍ତ୍ରମ୍। ଏ ଯୋଉ ପ୍रणव ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ହେଉଛି ଧନୁ ଭଳିଆ। ଧନୁର୍ଗୃହୀତ୍ୱା ଉପନିଷଦଂ ମହାସ୍ତ୍ରମ୍। ଆଉ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ। ମହାସ୍ତ୍ରମ୍ ସରମ୍ ହ୍ୟୁପାସା ନିଶିତಂ ସନ୍ଧୟିତ। ମନୋରୂପୀ ବାଣ, ଏ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ବାଣ, ମନୋରୂପୀ ବାଣକୁ ଚଢ଼ାଅ, ସନ୍ଧୟିତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବିଷୟ ତରଫ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମାନୁଗତ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଡାକ। ଆୟମ୍ୟ ତଦ୍ଭାବଗତେନ ଚେତସା। ଆୟମ୍ୟ ମାନେ ଖିଞ୍ଚ। ଧନୁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି, ଖିଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପିଲାଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ମୋଟ ଖେଳ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ତ କରିଛି। ଏମିତି ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଉଥିଲେ, ଛୋଟ ଛରରେ ପକାଉଥିଲେ। ଆୟମ୍ୟ ମାନେ ୟା ଖିଞ୍ଚିଲା ପରେ, ତଦ୍ଭାବଗତେନ, ଭାବଗତରେ, ଯେତେ ଯିଏ ବି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସାଇନ୍ସ, ଉପବେଦ। ଇଏ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଉପବେଦ। ଅର୍ଜୁନ, କର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ, ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ନିଜେ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ, ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗତ ଥିଲେ ସବୁ। ପୃଥୁରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି। ତ ଯିଏ ସ୍ୱରକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ, ତେଣୁ ପୁରା ତଦ୍ଭାବଗତେନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ କେବଳ ସେଇଟାରେ ରହିବ। କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଉପାସା ନିଶିତಂ ସନ୍ଧୟିତ। ଉପାସନାରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ନିଶିତମ ମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ମନଟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇଛି, ସନ୍ଧୟିତ ମାନେ ଚଢ଼ାଅ। ସ୍ୱର ତୀର, କିଏ? ନିଜର ମନକୁ ତୀର କରନ୍ତୁ, ଜୀବାତ୍ମାକୁ ତୀର କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର କହନ୍ତି ଯାକୁ। ଉପାସା ନିଶିତಂ ସନ୍ଧୟିତ ଆୟମ୍ୟ, ଖିଞ୍ଚो, ତଦ୍ଭାବଗତେନ ଚେତସା। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମନ ନାହିଁ, ଚେତସା ହେଇଗଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ୟମ୍, ଫିର ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପଠାଅ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତଦେବ ଅକ୍ଷର ସୌମ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ଅକ୍ଷର ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମ। ଧନୁ ବି କିଏ? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓମ୍, ପ୍ରଣାମ, ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଉଠିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟାର୍ଗେଟ। ଧନୁ ହେଉଛି ଓମ୍, ଓମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତତ୍ତ୍ୱମସି ଦୁଇଟା ଜାଗା ଆସିଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ତତ୍ ତ୍ୱମ୍ ପ୍ରଧାନ, ସେକେଣ୍ଡ ଶ୍ଲୋକରେ ତତ୍ ପ୍ରଧାନ, ଏଇଟାରେ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ପ୍ରଧାନ। ଓମ୍ ବି ଆସିଲା ଏବଂ ମନ ବି ଆସିଗଲା। ତ ଓମ୍ ହେଲା ତତ୍ ପ୍ରଧାନ, ମନ ହେଲା ତ୍ୱମ୍ ପ୍ରଧାନ। ଉପାସନା ବି ଆସିଲା, କର୍ମଯୋଗ ବି ଆସିଲା, ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି
अर्थात जीवात्मा परमात्मा रे लीन हो जाउछि सेही परमात्मा को अक्षरम जानो है ना आउ टिके क्लियरली करछन्ते ताको प्रणवो धनो शरो ह्यात्मा प्रणवो धनुःसरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् हरवत्तन्मयो भवे शरवत्तन्मयो भवेत्। प्रणव धनु आउ थे क्लियरली कहले धनुर्गृहीत उपनिषद ब्रह्मास्त्रम कहले के देखो जो ओंकार होचंते धनुष सरो ही आत्मा जो सरो होची आत्मा मन ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते लक्ष्य होची ब्रह्म ये तीन को आउ थे क्लियर से माने मैथमेटिकल स्टाइल रे कहि देले सेठी टिके काव्य मेथड रे थिला एठी सूत्रात्मक फॉर्मूला टाइप रे प्रणव इज इक्वल टू धनु स्वर इज इक्वल टू आत्मा एंड लक्ष्य इज इक्वल टू ब्रह्म एमती एवं अप्रमत्तेन वेद्धव्य जेतले नहीं कि अप्रमत्त माने कौन से अलसुआ हाले चलिबनी सावधानी सहित देखो व्यवहार रे मध्य जेतले धनुष करा जाउची यदि हाथटा कंपी गला मुश्किल गला जेतले एनसीसी आदि मिलिटरी माने आपण माने जदि कि पुरुष माने एनसीसी बा झियो माने भी एनसीसी रे थिवे तो एमते सुई की करिया पड़े टिकी जदि हली गला गला अर्थात बाह्य विषय मनटा एकाग्र है के चित्त केवल परमात्मा ठार रहियो अप्रमेत्तेन वेद्धव्यम सर्व तन्मयो भवेत बाण समान ही लक्ष्य साथ तन्मय हवा दरकार अर्थात बाण तीरटा बाण माने तीर एवं लक्ष्य जना पड़े गोटे ही और अलग नुह बाण और तीर माने सॉरी बाण और लक्ष्य सेम सेमिति जीवात्मा परमात्मा एक जीव ब्रह्म ऐक्य यही तत्वमसी वाक्यर प्रयोजन केते सुंदर बुझे देले ना कठोपनिषद रे याको ही कहा गला ना एतद् वा अक्षरं ब्रह्म एतद् व्या अक्षरं परम एतद् व्या अक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतद् आलम्बनं श्रेष्ठम् एतद् आलम्बनं परम् एतत् आलम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोक महीयते ये ही अक्षरा को ही ब्रह्म जानो एतद् अक्षरात् परम ये ही परम एतद् ही अक्षरम ज्ञात्वा यही परमात्मा को ही जानी की यो यदिच्छति तस्य तत् जहाँ इच्छा कर से प्राप्त हो जाए अर्थात समस्त इच्छा रूप परे ही जाए से एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम उपासना समय रे ध्यान समय रे ये ही आलम्बन श्रेष्ठ एतत् आलम्बनम आर्य आधार नहीं कि श्रेष्ठ करा जाए एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोक महीयते तन्मयो भवेत् आज ये गोटे श्लोक देख दो 5 नंबर यस्मिन् द्वौ पृथिवी चान्तरिक्षम् यस्मिन् द्यौ पृथिवी चान्तरिक्षम् ऊतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः ऊतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् तमेवैकं जानत आत्मानम् अन्यवाचो विमुञ्चत अन्या वाचो विमुञ्चत अमृतस्य एषः सेतुः अमृतस्य एषः सेतुः यस्मिन् यस्मिन् जो परमात्मा को ठारे द्युलोक द्यौः पृथ्वी अंतरिक्ष मनः मन प्राण सर्वे इंद्रियाणि समस्ते कौन समर्पित ओतम माने व्याप्तम
ततम ओतम समर्पित अर्थात सही परमात्मा के ठारे ही सब कुछ समर्पित अच्छा सही परमात्मा को ही तुम्हें जानो सही परमात्मा को ही तुम्हें जानो तमेव विदित्वा अतिमृत्यमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय श्वेताश्वेतर उपनिषद रे कहगला ताकू जानिला पर आउ दुख हबने आत्मा अन्य बाच विमुंच तो बाकी सब काम छाड़ी दियो अन्य बातों को छोड़ दो अन्य का बड़ा सुंदर सिंपल अरे हरि कथा ही कथा है बाकी सब व्यथा और वृथा है क्योंकि यही मोक्ष प्राप्त करिवार साधन अमृतस्य एष सेतु सेतुर रियल सेतु माने कौन ब्रिज सेतु माने राम सेतु ब्रिज सेतु कहते साधना कारण गोटे कूलरू आ गोटे कूल को जीवाई साधन ताको कहते सेतु तो ये ही परमात्मा अमृत पाई सेतु अमृत पाई जीवाई सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तीर्थशतम पारम नचिकेतम सखे मही कठोपनिषद मध्य सेतु शब्द अच्छे श्वेताश्वेतर उपनिषद मध्य निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतु अमृतस्य रही यही साधना कौन परमात्मा ज्ञान ही साधना तो सेतु ब्रिज माने साधना परमात्मा ज्ञान आज ये